बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत अहम वीडियो है और ये उन अहबाब के लिए है कि जो रूहानियत के मुतलाशी हैं, जो रूहानियत के स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म हैं, रूहानियत हासिल करने के लिए वो तवज्जो कर रहे हैं, ज़िक्र व अज़कार कर रहे हैं या उनमें कामयाबी हासिल नहीं हो रही, तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल देखेंगे और उस पर अमल करेंगे तो फिर आप देखेंगे यानी चंद दिनों के बाद आप पे वो जो राज हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला जगह जगह अपने ज़िक्र के लिए इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों मेरा ज़िक्र करो, और बाज़ जगह पे फरमाया कि मेरा ज़िक्र करो उठते बैठते चलते फिरते सोते लेटते, बल्कि फरमाया कि करवटों के बल भी मुझे याद किया करो। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को उसके मकसद हयात पे लाने की कोशिश की है कि इंसान का जो दुनिया पे आना था उसके पीछे राज क्या है। फरमाया आपको पैदा किया है फ़कत मैंने अपनी इबादत के लिए, अपनी याद के लिए। और जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अपनी रूह फूंकी और फरमाया कि मैंने आदम को कुल्लु अस्मा का इल्म अता कर दिया है, यानी वो इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया कि जो इल्म कायनात में किसी और मखलूक को अल्लाह ताला ने अता नहीं किया। वो इल्म किसको अता किया? आदम को। अब आदम से इंसानियत की नस्ल बढ़नी थी, तो आदम अलैहिस्सलाम को वो तमाम अलूम सिखा दिए गए कि जो इंसान को दूसरी तमाम मखलूक़ात से मुमताज़ करते हैं। और उन्हीं अलूम की बदौलत कि इंसान ने ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि आज भी साइंस जो है वो सर पकड़ के बैठी हुई है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी के माहिर हैं वो इन तमाम बातों को समझने से कासर हैं और सदियों से उस पर रिसर्च कर रहे हैं, मगर ये बात जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रही। यानी ये तमाम टेक्नोलॉजी से, तमाम साइंसी उलूम से जो ऊपर उलूम है वो अस्माए इलाहिया का इल्म है। जैसे कि अल्लाह ताला के इल्म व फजल से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपने असहाब से कहा कि मुझे मलकाए बल्कीस का तख्त चाहिए, तो एक जिन खड़ा हुआ। जिन ने कहा कि मैं लेके आऊँगा। आपने फरमाया कि कितनी देर में लाओगे? वो कहने लगा कि आपकी महफिल ख़त्म होने से पहले पहले मैं ले आऊँगा। आपने फरमाया कि नहीं। यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि इससे बढ़कर भी कोई इंसान है, कोई अल्लाह का मुकर्रब बंदा, अल्लाह का दोस्त है कि जो इससे भी जल्दी मुझे ये ला के देगा। तो आपने फरमाया कि नहीं, मुझे तो इससे जल्दी चाहिए। तो फिर एक अल्लाह का बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं लेके आऊँगा। आपने फरमाया कितनी देर में? उसने कहा कि पलक झपकने से पहले तख्त यहाँ पे होगा। और ऐसा ही हुआ। वो तख्त बल्कीस जो यमन में था और हज़ारों मील दूर पड़ा हुआ था, वो पलक झपकने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने था। तो नाज़रीन, ये कौन से अलूम थे, ये कौन सी रियाज़ात थी, ये कौन से वो ऐसे अमल थे कि जिनकी बदौलत अल्लाह ताला ने इंसानों को वो मकाम, वो मर्तबे अता किए कि कायनात आज भी जो है उन बातों पर रिसर्च भी कर रही है। अब नाज़रीन, जब इंसान को अल्लाह ताला ने अपना इल्म भी अता कर दिया और साथ साथ में अल्लाह ताला ने ये याद दहानी की कि ऐ ईमान वालों मेरा ज़िक्र करो, ऐ ईमान वालों मेरा ज़िक्र करो। अब वो ज़िक्र किस तरह से है ये हमें सूफिया ने बताया, ये हमें सुलहा ने बताया, ये हमें अल्लाह की उन मुकर्रब बंदू ने वो तरीक़ाकार समझाए कि हम किस तरह से अल्लाह की याद को जब अपने दिल में दाखिल करेंगे, अपने वजूद में उसको उतारेंगे, तो फिर अल्लाह ताला हम पे किस तरह
سے اپنی عنایات کرے گا، اللہ تعالی ہمیں کس طرح سے اپنی شفقت اور محبت سے نوازے گا۔ یہ جو راز تھے یہ ہم پہ کھولے ان صوفیاء نے، ان صلحاء نے، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راز کو جانتے تھے، جو ان اسماء کے علوم کو جانتے تھے، پھر انہوں نے اپنی بصیرت سے، اپنی عقل و دانش سے اپنے مریدین کو جس قدر ان میں سے حصہ عطا کیا، اور جس نے وہ حصہ قبول کیا اور اس حصے پہ پورا عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی اسی طرح سے اپنا فضل و کرم، اپنی عنایات کی۔ تو ناظرین، انسان کی جو اصل فطرت ہے اس میں بھول جانا ہے۔ انسان جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے۔ بھولنے کا جو عمل ہے یہ صرف اور صرف انسان کے اندر ہی پایا جاتا ہے۔ کائنات میں دوسری جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بھولتی نہیں ہیں۔ یعنی پرندے ہیں، ان کو اپنے راستوں کا بھی پتہ ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی کمپاس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لیں، مگر وہ میلوں میل، ہزار میل کا سفر طے کرتے ہیں، مگر وہ بھولتے نہیں ہیں۔ وہ آسمانوں کے راستے بھی جانتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹی اپنا راستہ نہیں بھولتی۔ اسی طرح سے جو دوسری مخلوقات ہیں، وہ بھی جنات جو ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں، ان کے اندر بھولنے والی حس نہیں۔ اگر بھولتا ہے تو انسان بھولتا ہے، اسی لیے اس کو بار بار یاد کروانا پڑتا ہے کہ اے ایمان والو میرا ذکر کرو، اے ایمان والو میرا ذکر کرو۔ اب انسان کے اندر ایک فطرتاً جو بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک کام کو مسلسل کرتا ہے تو وہ اکتا آ جاتا ہے۔ انسان کے اندر جب بیماری آتی ہے تو وہ بھی یہ پیغام لے کے آتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ یعنی بیماری بھی ایک طرح کی ہم پہ وہ رحمت خداوندی ہی ہوتی ہے کہ جو ہمیں یہ یاد کروانے کے لیے آتی ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ تو آج کا جو سبق ہے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے ناظرین۔ وہ اس لیے کہ آج میں وہ خاص چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو آج سے پہلے نہ آپ کو کسی نے بتائی ہوں گی اور نہ ہی کسی نے کروائی ہوں گی۔ وہ بہت ہی اہمیت کا حامل جو ہے نا وہ عمل ہے۔ تو ناظرین، تمام سلاسل کے بزرگان دین نے ان اذکار کو جو ہے نا وہ اپنے مریدین کو کروایا، خصوصاً سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادری کے یہ بڑے مقبول جو ہے نا وہ وظائف ہیں۔ سلسلہ قادری میں ان وظائف کو مسلسل پڑھا جاتا ہے۔ سلسلہ چشتی میں بھی ان اذکار کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ ان اذکار کو سلسلہ چشتیہ کی درگاہوں میں پڑھا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے، اور لوگ اس سے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سلسلہ نقشبندی میں بھی یہ اذکار پڑھائے جاتے ہیں، ان اذکار کو کیا جاتا ہے۔ اور جو اس کو کروانے کا طریقہ ہے، یعنی یہ چاروں اذکار جب اکٹھے کروائے جاتے ہیں تو پھر ان کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہٹ کے ان کو اذکار کو نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی اکٹھے جب یہ چاروں اذکار کرنے ہوں تو پھر ان کی ترتیب کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ اسی لحاظ سے، اسی انداز سے، اسی ترتیب کے ساتھ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ ناظرین، بات عمل کرنے کی ہوتی ہے۔ ہم سن لیتے ہیں یا 1-2 دن 4 دن ان کو کرتے ہیں اور وہ آگے نہیں جو ہے نا اس کو کنٹینیو نہیں کرتے۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس 2-4 دنوں میں ہی ہمیں وہ تمام جو منازل ہیں وہ طے ہو جائیں اور ہم ان نظاروں میں گم ہو جائیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی قربت عطا کر دے۔ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ یہ ایک ربط ہے، جب تک یہ مضبوط نہیں ہوگا، جو روحانیت کا ماحول ہے وہ نہیں بنتا۔ جب روحانیت کا ماحول بننا شروع ہو جائے، جب آپ خود کو کمفرٹ فیل کریں اور آپ کا دل کرے کہ میں ذکر کروں، آج میں نے اتنا کیا ہے تو کل میں اسے بڑھاؤں، یعنی دن بدن ان کی تعداد بڑھے، ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ مضبوط ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے۔ جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے اندر ایسی فیلنگز کو جو ہے نا وہ محسوس نہیں کریں گے، تب تک ہم جتنے مرضی اذکار کر لیں تب تک اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔
फ़ायदा इस सूरत में होता है कि जब हम मोहब्बत के साथ और तसलसल के साथ वो ज़िक्र करते हैं तो फिर हमें उसके फ़वाइद जो है ना वो हासिल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको करने का जो तरीक़ाकार है वो इस तरह से है, वो है कलमा पाक का कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ही हमने विर्द करना है और इससे अपने दिल को जला देनी है। यानी जो दिल हमारे मुर्दा हो चुके हैं हम उन दिलों को फिर से ज़िंदा करना है, उन पे वो नई रूह फूंकनी है कि जिससे वो धड़कने के साथ साथ जैसे जैसे उनकी धड़कन चलेगी हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे और अल्लाह का ज़िक्र बुलंद होगा जो धड़कनों के साथ होगा। ये अज़कार जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इन अज़कार को अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से बहुत कम वक्त में आप रूहानियत में वो मकाम हासिल करना शुरू कर देंगे कि जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला जो स्टेप है, पहला ज़िक्र है, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह का। ला इलाहा इल्लल्लाह को आपने यानी पहले जितने भी अज़कार मैंने बताए हैं उनमें काउंटिंग नहीं थी, लेकिन इसमें काउंटिंग होगी। काउंटिंग कैसे होगी कि आप तस्बीह पे इसको पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह से आप इस ज़िक्र को करेंगे, लेकिन ये इसकी काउंटिंग हर सूरत आपने जो है ना वो करनी है। अगर इसको आपने पढ़ा है 100 दफ़ा, यानी एक तस्बीह आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की है, यानी एक तस्बीह अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की है तो इससे आगे जो स्टेप है वो है इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। तो इसको आपने फिर इससे डबल करना है, यानी अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह को 100 दफ़ा पढ़ा है तो अब इल्लल्लाहु इल्लल्लाह को क्या करेंगे, आप इसको 200 दफ़ा पढ़ेंगे और इसको भी उसी रूटीन के साथ पढ़ेंगे, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। और इसको कितनी दफ़ा पढ़ेंगे, 200 दफ़ा। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है, तीसरा स्टेप है, वो है इल्लल्लाहु अल्लाहु। अब इसको आपने वो 200 दफ़ा पढ़ा, अब इसको आपने 400 दफ़ा पढ़ना है, यानी इल्लल्लाहु अल्लाहु इल्लल्लाहु अल्लाहु इल्लल्लाहु अल्लाहु। इसको 4 दफ़ा पढ़ा। अब आगे जो है ना वो ज़िक्र है इसमें ज़ात का। इसमें ज़ात यानी अल्लाह 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 अल्लाह। इस तरह से अब इसको पढ़ना है 800 बार। इसमें आप तादाद को कम कर सकते हैं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह को 50 दफ़ा पढ़ लें, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह को आप 100 दफ़ा पढ़ लें, इल्लल्लाहु अल्लाहु को आप 200 दफ़ा पढ़ लें और इसी तरह अल्लाह 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 इसको आप कितनी दफ़ा, 400 दफ़ा। ये तादाद आपने अपने वक्त के लिहाज से और अपनी कुव्वत के लिहाज से तय करनी है। इसको जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ये याद रखें कि इसका जो तसलसल है वो टूटना नहीं चाहिए। यानी ये नहीं है कि आज आपने पढ़ लिया, कल कोई काम पड़ा, आपने कल छोड़ दिया, उसके बाद इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए ये पहले सोच समझ लें कि हमने ये ज़िक्र शुरू करना है, हमने ज़िक्र पढ़ना है और हमारी जो मसरूफियात है वो किस तरह की हैं, हमने टाइम कौन सा सेट करना है, किस वक्त हमने इस ज़िक्र के लिए बैठना है और कितने टाइम के लिए बैठना है। इसको जब आप शुरू करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आस्ता आस्ता से इससे जो आपके जो दूसरे लताइफ हैं ना वो भी एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, वो भी इसके आपके ज़िक्र के साथ ज़िक्र करना शुरू कर देंगे। तो इससे कबल भी मैंने एक वीडियो में ये कहा था कि जब हमारे लताइफ जो हैं वो एक्टिव होते हैं तो फिर उनसे मुख्तलिफ़ कलर्स की रोशनियाँ निकलती हैं। जब मुख्तलिफ़ कलर्स की रोशनियाँ निकलती हैं तो उन रोशनियों से ही एक कौसे कज़ा बनती है, यानी मुख्तलिफ़ रोशनियों से जो रोशनी कायम होती है
تو وہ جب انسان ان نظاروں میں چلا جاتا ہے، انسان پہ جب وہ روحانیت کا وہ مقام، وہ مرتبہ آشکار ہوتا ہے، تو یہی وہ قبولیت کی منزل ہے، یہی وہ قبولیت کا مقام ہے کہ جس کو انسان حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ان جو وظائف میں نے عرض کیے ہیں، ان وظائف کو اگر آپ اپنی پوری توجہ کے ساتھ، اپنی دلچسپی کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو جو روحانی ترقی ہے وہ ضرور اور ضرور عطا ہوگی۔ جب آپ اپنے تمام اذکار کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک تسبیح آپ نے یہ لازم کرنی ہے۔ یعنی جہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی ساتھ اقرار کرنا ہے۔ تو 100 دفعہ آپ نے یہ کلمہ بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کے اپنے لیے دعا کر لیں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کی منزلیں آسان ہوگی، اور آپ جس راہ پہ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ ان راہوں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔